عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے قرض قسط کی منظوری دے دی۔ 1.2 ارب ڈالر کی منظوری دی گئی۔ موسمیاتی تبدیلی پروگرام کے تحت پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ مارکو روبیو ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر جواب ملنے کے لیے پر امید۔ دنیا کو کوئی بھی ملک ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکہ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ توقع ہے کہ تہران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن بین الاقوامی سمندری راستوں پر کسی ایک ملک کا کنٹرول قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی نیوی نے ایران جانے والے 70 ٹینکرز کا راستہ روک رکھا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی نیوز کانفرنس واضح کر دیا کہ گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ امریکی اثاثہ جات پر ممکنہ میزائل حملوں کا بھرپور جواب دینے کا انتباہ۔ ایران کا امریکی تجاویز پر غور، کسی نتیجے پر پہنچے تو ثالث کے ذریعے امریکہ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ واشنگٹن کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ کی وضاحت۔ اسماعیل باقائی نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر تمام معاملات اور امور پر مکمل نگرانی رکھتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پھر سے کشیدہ۔ امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے، جزیرہ خشم اور بندر عباس پورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز کے مشرق اور چاہ بہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں کو ٹارگٹ کیا۔ جوابی کارروائی میں ایران کے میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ، امریکہ کا ایران کے 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ MTC Star 3 اور MT سیوڈا پر امریکی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ 3 ٹینکرز ناکہ بندی توڑ کر ایران جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے کی فوٹیج جاری کر دی۔ حملے امریکہ نے کیے، ایران نے جواب دیا۔ امریکہ نے ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو ٹارگٹ کیا۔ ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کا بیان، امریکی بحری بیڑوں پر میزائل داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی فوج کے مطابق ایران پر حملے خطے کے بعض ممالک کے تعاون سے کیے گئے۔ جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا یہ بھونڈا دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے یا پھر کوئی امریکی صدر کو نئی دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے؟ عباس عراقچی کا سوال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے میزائل ذخیرے سے متعلق CIA کے اندازے غلط قرار دے دیے اور کہا کہ درست اعداد و شمار کے مطابق ایران کی میزائل ذخیرے اور لانچر صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 120% زائد ہے۔ دفاعی تیاری 1000% قرار دے دی۔ آبنائے ہرمز میں جھڑپوں کے بعد تہران میں فضائی دفاعی نظام متحرک۔ ایران کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، مسلح افواج کے حق میں اور امریکہ کے خلاف نعرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جھڑپوں کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات کا دعویٰ، جلد معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ سمجھوتہ نہ ہونے پر ایران کے خلاف پہلے سے سخت کارروائی کی دھمکی اور کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کو ناک آؤٹ کر دیا۔ 3 امریکی ڈسٹرائرز فائرنگ کے باوجود آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزر گئے۔ حملہ آور ایران کی چھوٹی کشتیوں، میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی قیادت جنونی قرار، ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اب تک استعمال کر ڈالتے۔ اب ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں مل سکے گا، امریکی صدر نے موقف دہرا دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کی تعریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار شخصیات قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا گیا تھا۔ ایران جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈر گرین نے قرارداد پیش کی، پاکستانی سفارتی وفود کی میزبانی میں مشکلات برداشت کی۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندیوں کی وجہ سے خلیج فارس میں 1500 بحری جہاز اور 20,000 ملاح پھنس گئے، عملہ شدید مشکلات کا شکار۔ اقوام متحدہ کی میری ٹائم آرگنائزیشن کی رپورٹ۔
ईरान ने खलीज ओमान में एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। ऑयल टैंकर को ईरानी तेल बरामदात मुतासिर करने की कोशिश के इल्जाम पर रोका गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरान की जनूबी साहिली पट्टी की जानिब ले जाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए होर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ करारदाद रूस ने वीटो कर दी। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान से आबनाए होर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को लिखे गए खत में करारदाद का मुसव्वदा यकतरफा और नामुकम्मल करार दिया। ईरान की तेल की पैदावार और बरामदात बगैर किसी रुकावट जारी हैं। आबनाए होर्मुज़ के सख्त कंट्रोल से मुंसलिक आमदनी के नए सिलसिले तलाश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकिनजाद ने अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासिरा तेल की तनसीबात मुरम्मत के बाद फ़ाल करने का दावा कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीका की फौजी अड्डों तक रसाई और फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियां हटा दी। ट्रंप इंतजामिया का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की जरूरत पर गौर। सऊदी अरब की अमरीका तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोलने की तरदीद। जारहाना कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। सऊदी ओहदेदार की वजाहत, रियाद की जानिब से कशीदगी कम करने के अज़्म का वादा। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत का मौक़िफ़ दोहरा दिया। ईरान अमरीका मुआहिदों की खबरों पर सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के धंधे का इंकशाफ। 6 मई को नामालूम ताजिरों ने खाम तेल के 920 मिलियन डॉलर्स के सौदे किए। ये सौदे एक्सियोस के जल्द मुआहिदे से मुताल्लिक रिपोर्ट के इरशाद से चंद मिनट कबल किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग खत्म नहीं हो सकी, वो बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। इस्राएली फौज के हमलों पर हिजबुल्लाह का जवाबी वार। मकामात पर सेहूनी फौज टारगेट। जंगबंदी के बावजूद इस्राएल के बैरूत के रिहायशी इलाकाजात पर हमले। कई इमारतों में आग लग गई। मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के FPV अटैक ड्रोन इसराइल के लिए दर्द सर बन गए। रिवायती ड्रोन्स के बरअक्स ये रियल टाइम ऑपरेटर्स के जरिए रहनुमाई करते हैं। चलती गाड़ियों और छुपे अहदाफ को बआसानी टारगेट कर सकते हैं। FPV ड्रोन्स बख्तरबंद गाड़ियों और कमान पोस्ट के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हथियार साबित हो रहे हैं। उसके साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला। उसके बाद जब रिस्पांस की भी बारी आई तो ऐसा रिस्पांस दिया गया कि 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। 4 दिन तक शोर मचाने वाला दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। राफेल गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिला। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। पाकिस्तान को अब दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता है और भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने बुनियानुम मरसूस के दौरान जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया। पहलगाम बहाना था,
पाकिस्तान निशाना था। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत पहलगाम पर कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। आज पाकिस्तान का हर बच्चा आजाद फजाओं में सांस ले रहा है। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क के दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क की सलामती मजबूत हाथों में है। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे जवाब बनाकर पाकिस्तान पर जारहियत की गई। पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारे तबाह किए जो आम तैयारे नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सेमिनार से खिताब, मुसल्लह अफवाज को मुल्क की सरहदों का बेहतरीन मुहाफिज करार दे दिया। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब में फकीद उल मिसाल जश्न, लाहौर की सड़कों पर चिरागां, सड़कें और इमारतें सजा दी गईं। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइल्स के मॉडल वाले फ्लोट्स और रमादमा। मार्का 7 से 10 मई तक के वाकयात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई जा रही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? छोटे बड़े शहरों में अवाम का फौज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। हब हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह में रैलियां, पेशावर में 6 किलोमीटर तवील मैराथन रेस, कराची में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के तहत परचम बरदार रैली। पाकिस्तान के लिए अमन अव्वलीन तरजीह, मार्का हक कौमी तारीख का सुनहरी बाब बन चुका। पाक फजाइया के कारनामे दुनिया के अफवाज के लिए स्टडी केस बन गए। आसमा बुखारी का फौज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। लीगी रुकन आजमा कारदार ने करारदाद जमा कराई। जब भी दुश्मन ने ललकारा, अफवाज ने ऐसा सबक सिखाया जो नस्लों याद रखा जाएगा। करारदाद का मतन। पीपल्स पार्टी कराची ने भी सीवीयू के मकाम पर 9 मई बरोज़ हफ्ता शाम 5 बजे एक शानदार जश्न का एहतमाम किया है जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकार आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल मार्का हक की कामयाबी पर कराची के सीवीओ पर जश्न मनाने का ऐलान। मारूफ सिंगर कल शाम मिल्ली नग़्मे पेश करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। सईद गनी ने तफसीलात बता दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की मार्का हक में मुदब्बराना क़यादत और बरवक्त बेहतरीन फैसलों पर खराज तहसीन पेश करता है। बलोचिस्तान असेंबली में मार्का हक के हवाले से करारदाद, किसी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की पेश की गई करारदाद का मतन। ताहिर अशरफी ने मार्का हक को कौम की वहदत का अमली मुजाहिरा करार दिया और कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का दाता दरबार का दौरा, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया गया। 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। हुक्मरानों की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद।